बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हुज्जाज कराम मोतमरीन जो वहाँ पर उम्रा के लिए जाते हैं उनके लिए कौन कौन सी मुश्किलात हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी मुश्किल जो वहाँ पर आती है वो दर हकीकत यहाँ से जो इन लोगों के थ्रू हम वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी जो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनके ज़रिए जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो मुश्किल हमें उनकी तरफ से आती है। उसके बारे में मैंने पहले भी एक मुख्तसर सी बात की थी, आज मैं उसमें वजाहत के साथ बात करूँगा ताकि जो लोग भी उम्रा पर जाने वाले हैं, उनकी तैयारी है, वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए और वो यहीं से 100% कन्फर्म करके जाएं अपने एजेंट के साथ और फिर वहाँ पर जाएं ताकि उनको किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो। इसमें बहुत सारे सवालात हैं जो हम एजेंट से कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने तफसीली वीडियो बनाई है, ये वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है। इसमें हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है होटल के बारे में, कि होटल के हवाले से ट्रैवल एजेंट्स अमूमन कौन सा फ्रॉड करते हैं मोतमरीन के साथ, उम्रा पर जाने वालों के साथ। वो फ्रॉड ये होता है कि जब हमारे पास होटल का वोचर आता है, अच्छा पहली बात तो ये है, जब हम उनके पास जाते हैं और हम कहते हैं जी हमने उम्रा के लिए जाना है, वो हमें सब्ज़ बाग दिखाते हैं। सब्ज़ बाग वो किस तरह के होते हैं, वो सबसे पहली बात करेंगे जी हम तो बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो वो खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, सवाब के लिए बैठे हुए हैं। वो ऐसी बातें करेंगे घी शी मक्खन शकन लगा के कि आप कहेंगे कि वाकईतन ये बंदा जो है ना, ये तो यहाँ पर बैठा ही अजर सवाब के लिए है, ये बिज़नेस तो इसका कोई मकसद ही नहीं है। हालांकि ऐसे नहीं होता। बहुत कम लोग हैं जो वाकईतन इस सारे मामले को एक इबादत की नीयत से करते हैं, अपना प्रॉफिट भी उसमें से वो कमाते हैं कि वो चूँकि उन्होंने करना है, उनका बिजनेस है, लेकिन उनका नज़रिया ये होता है कि हम इस मोतमिर से, इस उम्रा करने वाले से जो हम बात करें वो 100% ठीक होनी चाहिए। जो बात हम इसके साथ तय करें उसी तरह इसके साथ वहाँ पर मामला होना चाहिए, किसी तरह की कोई भी गड़बड़ उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो हमें बातें सुनाकर हमसे पैकेज हमसे करवा लेते हैं, जी आप हमारे साथ पैकेज लें, ये करें वो करें, तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं, पैकेज कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो एजेंट की बातों में और वहाँ पर जो हमारे साथ होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। 19-20 चल जाता है, 18-20 हो फिर भी चल जाता है, 17-20 हो फिर भी चल जाता है। वो फ़र्क जो होता है 5-20 का होता है, यानी जो बात उन्होंने की होती है वो 5% ठीक होती है और 15% वो ठीक नहीं होती। 5-20 का फ़र्क वहाँ पर निकल आता है। इसलिए यहाँ हर बात को क्लियर करके जाया करें, साफ़ सुथरी करके जाया करें। होटल के बारे में जो अमूमन फ्रॉड होता है, सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो ये है कि आप जब होटल का वोचर आपको दिया जाता है तो होटल के नाम के साथ, होटल के नाम के साथ उसके आगे लिखा होता है सिमिलर। सिमिलर का मतलब ये होता है कि ये जो होटल जिसका हमने नाम लिखा है ये होटल आपको दिया जाएगा, अगर बिलफर्ज वल महाल ये होटल वहाँ बंद हुआ, इसमें जगह ना हुई, तो फिर आपको सिमिलर इस जैसा कोई भी कहीं पर भी हम होटल देने के मजाज होते हैं। अब ये सिमिलर का जो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है उसको तो पता नहीं होता कि सिमिलर से अब वहाँ पर होना मेरे साथ क्या है। असल में सिमिलर लिखते ही सबसे बड़ा काम शुरू हो जाता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ वो होटल नहीं होता, जिस होटल का नाम लिखा गया है वहाँ आपको मिलता ही सिमिलर है, और सिमिलर उस जैसा नहीं होता। यानी बिलफर्ज अगर आपको एक होटल का नाम दिया गया, एक अच्छे होटल का, साफ सुथरे होटल का नाम दिया गया, आगे सिमिलर में जो मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगा। सिमिलर में आपको दूर पीछे हटकर गलियों के अंदर जो छोटे छोटे घर से बने हुए हैं, वो बाकायदा होटल भी नहीं होते, वो घर की तरह होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल उनके रूम होते हैं कि अगर 5 अफराद के बेड लगे होते हैं तो वो बेड ऐसे ही होते हैं कि एक बेड से गुजर के आप दूसरे बेड के ऊपर जा सकते हैं। यानी बेड के दरमियान में चलने की जगह भी नहीं होती, ना वहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम होता है, ना वहाँ पर कोई अच्छी सर्विस होती है, कुछ भी नहीं होता, बस आपने वहाँ पर गुजारा करना होता है। और यहाँ जब नया बंदा होता है वो यही कहता है जी कोई बात नहीं, हमने कौन सा वहाँ पर रहने के लिए जाना है, हमने कौन सा ख़रीदना है, ये जज्बात होते हैं नए बंदे के। हालांकि वहाँ रहना भी होता है, सोना भी होता है, खाना भी होता है। जब आप उम्रा करके आते हैं थकावट होती है, आपने यहाँ आराम भी करना है, बहुत सारे मामलात हैं जो आपने होटल के में आके करने हैं, हरम में नहीं करने। तो इसलिए हमें वहाँ अच्छे होटल की ज़रूरत पड़ती है। तो
آپ نے اپنے ایجنٹ سے پہلے کلیئر کر لینا ہے جی مجھے یہ سملر نہیں چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ وہاں پر سعودیہ میں بہت سارے ہوٹل بند کیے گئے ہیں۔ ہوٹل مالکان جن کے ہوٹل ہیں اور جن لوگوں نے آگے وہ ہوٹل لیے ہوئے ہیں، ٹھیکے وغیرہ پر لے لیتے ہیں یا سال کے لیے 2 سال کے لیے ہوٹل لیے ہوئے ہیں چلانے کے لیے، ان میں پاکستانی، بنگالی، انڈین لوگ ہوتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی کنٹری کے ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان میں کچھ آپس میں یہ چل رہا تھا کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے جو ان کے اوپر ٹیکس لگائے تھے، یہ کرونا کے بعد انہوں نے ٹیکس ختم کر دیے تھے، پھر اب جب سارا کچھ صحیح ہو گیا ہے تو اب دوبارہ سے ٹیکس آ گئے ہیں، تو انہوں نے جو وہاں پر ٹیکس لگائے تھے مالکان تھے وہ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے کرائے پہ ہوٹل لیے ہوئے ہیں، ان سے کہتے کہ بھئی یہ ٹیکس تم نے ادا کرنا ہے، اور جو وہ جنہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے ہیں، ٹھیکے پہ لیے ہوئے ہیں، وہ کہتے نہیں مالک آپ ہیں تو یہ ٹیکس بھی آپ ہی دیں گے۔ تو ان کے درمیان میں آپس میں یہ چل رہا تھا، اس کی وجہ سے بہت سے ہوٹل بند ہوئے۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ تقریباً مکہ مکرمہ میں ہی 380 کے قریب ہوٹل جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں۔ ان کی وجہ ہی اصل میں یہی ہے، لیکن جن کے ٹیکس وغیرہ کلیئر ہو گئے تھے وہ ہوٹل کھل گئے، لیکن 380 ہوٹلوں کے بند ہونے کی خبر بھی آئی۔ اب یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ٹریول ایجنٹ، ان کے وہاں پر بھی ایجنٹ ہوتے ہیں جن کا کام ہے وہاں پر ہوٹل بکنگ وغیرہ کرنا۔ اب ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ہوٹل بند ہے، ابراہیم خلیل روڈ پہ کون سا ہوٹل بند ہے، ہجرہ روڈ کے اوپر کون سا ہوٹل بند ہے، مسفلہ کبری کے اس طرف کون سے ہوٹل بند ہیں، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس ہوٹل کا نام لکھ دیتے ہیں، وہ ہوٹل بند ہوتا ہے اور آپ کو سملر کے طور کے اوپر انتہائی ناقص سروس والا ہوٹل دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہم فی سبیل اللہ نہیں لے رہے ہوتے، ہم نے ان کو پیسے دیے ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہم نے ان کو پے کیا ہوا ہے، تو پھر کیوں ہم ان کے اس چکر میں آئیں؟ بالکل بھی نہیں آئیں۔ ان سے صاف ستھری 2 حرفی بات کریں، ہمیں ہوٹل بتائیں کون سا ہے، اس کا نام بتائیں، اور اس ہوٹل کو آپ چیک کریں، انٹرنیٹ کے اوپر چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ہوٹل کیسا ہے، صاف ستھرا ہے، اچھا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، یہ بند ہو چکا ہے، ساری چیزیں تقریباً جو بڑے ہوٹل ہیں ان کے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جاتی ہیں۔ تو میں ان ایجنٹ سے بھی کہوں گا جن کی ٹریول ایجنسی ہے جو کام کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اتنا اچھا آپ کا کام ہے کہ آپ یہاں سے اللہ کے مہمانوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں، آپ کے ذریعے وہ وہاں پر جا کے عمرہ کرتے ہیں، آپ کے ذریعے وہاں جا کے وہ زیارات کرتے ہیں، حرم شریف دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، وہ ہر جگہ کے اوپر آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے جا رہے ہیں، اس میں اجر تو ہے ہی، ثواب ہی ہے، تو آپ کیوں اپنے اس ثواب کو گناہ کے اندر تبدیل کرتے ہیں؟ اور ان معتمرین کی دعائیں لینے کی بجائے آپ ان کی بددعائیں لے رہے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر، جب خصوصاً آپ کے ساتھ فیملی ہے اور آپ کو وہ ہوٹل ہی نہ ملے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، جو آپ نے کو بتایا گیا ہے، آپ کو ایک بالکل چھوٹا سا کمرہ مل جائے اور جس میں صفائی ستھرائی کا بالکل انتظام نہ ہو، کمرے میں چوہے بھاگ رہے ہوں، یقین کریں ہم نے وہاں پر چوہے بھی مارے ہیں، اتنا موٹا چوہا تھا جو کمرے کے اندر گھسا ہوا تھا۔ تو یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سملر کے نام کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں یہ کچھ خدا کا خوف کریں، بہت ساری دوسرے ذرائع ہوتے ہیں جہاں سے آپ کما سکتے ہیں، یہاں سے کمائی ضرور کریں، میں یہ نہیں کہتا کمائی نہیں کرنی، کمائی ضرور کریں، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان کے ساتھ صاف بات کریں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کریں۔ دیکھو شیئر اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔